Hello, madam people. Mabuhay tayong lahat. Let me introduce myself first. Ako de ay si Janet D. Obejero, and I would like to welcome you guys to our webinar together with our CIs in today's sessions. Among topic for today's webinar is may tungod sa dengue prevention at home, taking control of the environment. I am excited as a host for today nga naamo diri to listen and to gain knowledge about sa among topic. Throughout this webinar, the speakers will discuss the important matter of this topic. But naapod may mga interactive session planned, mga fan activity which are the Q&A and icebreaker game. To make this even more fun, maghatag GCash prizes sa mga active participants. If mas-stop na mo ang record for a while, mag-start na ta sa atong icebreaker o Q&A. And you can use the chat box below to type your answer, and also gina-encourage ta mo na mag-open sa inyong mic. So if your answer is correct, of course, we will send the GCash prize that is 50 pesos, right? And that is after webinar session. Just type your GCash number if nakatama mo. And remember, one winner per game. So good luck, everyone. Before we start, let me introduce the group 39 members: Laika Lanoza, Marie Cris Leones, Kayla Lenguaje, Angeline Mansaludo, James Mingo, Alodia Neo, Jana Obejero, and Janiza Panisa. Dili na makastart ani without the presence of our two speakers. Now, I'd like to introduce them. First, we have Angeline Mansaludo, also known as Ate Angge. Ate Angge will share useful tips on preventing dengue at home. Secondly, we have Marie Cris Leones or Ate Cris. Ate Cris will also share her knowledge on this important topic. Please give them a warm welcome as they guide us through our discussion on preventing dengue at home, taking control of the environment. Okay, maayong adlaw sa tanan. Again, I'm Angeline Mansaludo and you can call me Ate Angge. And today ako ang pinakauna na mag-lecture kung unsa unsa ka importante ang pag-prevent sa dengue. Okay. So before magsugod sa atong introduction, let me have some story para mas ma-relate nato ang ato ang kaugalingon sa ato ang topic karon. Ug also para dili sad boring ang ato ang seminar sa adlaw, no? So, ang atong story diri is about siya sa isa ka komunidad o isa ka family, which is ang main character nato is si Mama Maring o gayang anak na si Butchokoy. Si Butchokoy ug si Mama Maring kay nagpuyo na siya sa isa ka place na happy ug also nakipag-socialize sad sila. And naanad sila na perminti mag-stock og water since naa may mga water interruptions na may tabo didto sa alahang lugar. So, daghan silang naka-stock as well as ang alapong mga silingan. Ang alang anak na si Butchokoy with her friends kay makipagdula sila sa gawas ug naanad sila na mapagabinan sa gawas na mag-short lang ug magsando kay lagi igang kaayo ang panahon karon. Then isa ka adlaw perti kaguol na ni Mama Maring kay ang ayang anak walay baba-baba ang kalintura, naglain jud ang lawas o kanang very ka-jolly ba jud ayang anak mo unya wala jud like luya na jud kaayo yang anak di na ganahan mo mukaon di na pud ganahan mo kipagdula sa iyang mga friends kasi sige na lang siya gigda kay galain gid ang ayahang lawas. So si Mama Maring tungod sa kaguol ayahang gidala ang ayahang anak sa balay tambalanan or sa hospital. So pag-abot dito, niingon ang after sa daghan na mga test, niingon ang doktor na nag-result siya na ayang anak is naay dengue fever. So si Mama Marie, nakulbaan po siya na dili lang sa iyang anak mahitabo na siya. So nahitabo kay uli siya sa lambalay o gi-check niya ayang place kung okay ba. So dirian na magbalik na punta sa to ang topic no na dirian na part kay dirian na to matabangan si Mama Maring kung tinuod ba jud na nakaano jud sila. Naghimo sila mga improper ways na mag-cause pod na modaghan ang mga mosquitoes or mga Aedes mosquitoes sa alang place. So, 'di ba? As what I've said, dengue
Epidemiology encompasses the study of the patterns, causes, and impacts of dengue fever on a global, international, and local scale. So, ang katong case ni Mama Maring is not unique gyud since globally and internationally as well as diri sa Davao no nato ang gipuy-an na city is naagi mga cases of dengue. So over the recent years, there has been concerning increase of dengue cases worldwide as depicted in the accompanying graph. So this upward trend underscores the urgencies and understanding and addressing the factors driving dengue transmissions. So sama sa case ni Mama Maring no na ing ato sad, so naay mga ways ang gibuhat ang mga schools as well as ang government na maghatag og mga seminars or education para sa mga tao sa isa ka komunidad para tudloan kay tungod lagi na nitaas gyud ang cases sa dengue sa tibuok kalibutan. So, when we say dengue epidemiology, when we say epidemiology, it is kanang study or sa isa gud ka disease na ni padayon lang gyapon sa isa ka community, dili lang sa isa ka individual. As well as kani siya is kanang nag-help pud ni siya para ma-prevent nato ang mga illnesses na ani or viruses such as dengue. So by analyzing this data, public health authorities can implement targeted interventions to control the mosquito populations, improve surveillance systems, and enhance public awareness, thereby reducing the global burden of dengue fever. So as we see sa atuang chart karon, daghan jud pud no ang kanang white na places, which means no reported cases sa dengue fever, which is good. But in some areas na atay mga dark brown na grabe gyud ang cases sa dengue. So it is a sign na kailangan jud nato i-prevent na since ang dengue fever man good is not kana normal lang siya na disease no, like pwede ra inuman jud og tambal sa balay lang ing ana, so kailangan jud siya medications pa na kailangan pa maadtog hospital kay makakos pod siya og death sa isa ka tawo na ma-infected ana. So this is the top four most effective areas of dengue fever are the Southeast Asia, Western Pacific Islands, Latin America, and Africa. So, ang Africa is among the top of four regions most affected by dengue fever in 2023. 171 or 171,991 dengue cases have been reported in countries in the region and 753 deaths that evidence of the dengue circulation has been detected in the local populations or among the travelers returning from more than 30 African countries. So, nganong nidaghan man ang case sa isa ka lugar? First, ana is wala sila proper knowledge para ma-prevent na siya as well as na po sila maginabuhat na magpadaghan og samot sa mga mosquitoes na mag-cause as a dengue or mag-infect sa tao magkaroon ng dengue fever. So, from March 4 to March 31, 2024, Australia reported 138 cases of dengue fever. Looking at the bigger picture, from April 1, 2023 to March 31, 2024, there were a total of 1,225 reported cases. That is nearly twice as many cases as the average over the past 5 years, which sits at around 60 or 647.4 cases for the same period. So it's very alarming jud no na grabe ka dali og kataas ang cases sa mga sa dengue fever sa isa ka place og moto ang ato ang world health is naghimo jud og way para mas ma-prevent nato og mas more knowledgeable na ta sa dapat nato buhaton para malayo nato atong kaugalingon as well as ang atong family ug ang importante pod na ang whole community nato is malayo jud sa dengue and other diseases. So in Coronadal, it has 213 record. So it reached 213 from January to April 6, 2024. So according to the City Epidemiology and Surveillance Unit or CESU, cases have increased by 72% compared to the same period in 2023. So the barangays that logged the most number of the cases are Topland with the 30, Zone 4 with 27, Santa Cruz with 21,
GPS with 17, Zone 3 with 14, Santo Niño with 13, and Morales with 11. That's due to dengue were are also reported in barangays Carpenter Hill and Magsaysay. The City Health Office urged the public to maintain the cleanliness to prevent spread and dengue carrying mosquitoes. So the City Health of Office urged the public since na very alarming na jud kay siya kay naa namang mga na record na death na due to dengue. So cleanliness yun ang pinaka easiest o pinaka kailangan nato buhaton para ma-prevent ang spread sa dengue carrying mosquitoes. So for the overview of dengue fever, um, we would focus these three. Uh, these three. So, unsa man jud ang dengue? Unsa jud ang dengue fever? So, ang dengue fever mo siya ang pinaka-viral na illnesses na ma-transmit by Aedes mosquitoes. Kani ang symptoms siya included na nato dra ang kanang onset na high fever na walay ayo-ayo maski unsaon nato pag-inom og tambal, napotay mga severe na headache, kanang mga joint and muscle pain, matugluya kaayo, fatigue, nausea og vomiting and also rash. Ang mga severe na cases include dengue, hemorrhagic fever or dengue shock syndrome na mag-characterize by bleeding organs impairment sa kana sa sulod na mismo na nag-bleed since ang dengue manggod ginaigo jud na nila nung naibaba ang katuang platelet. And then mag-characterize siya by bleeding organ impairment o magkuhan po na siya og kanang dangerously na low blood pressures. So if ever man na naa kay mga symptoms sing ana or even high fever lang, we need to consult jud dayon sa doctor no since kanang kailangan mo po nato matan-awan kung unsa jud ang result nato, unsa jud nahitabo sa to ang body ana. So early recognitions of symptoms is crucial for prompt medical interventions and management. Diba sama sa kung giingon ka ganina no na ang early recognitions kailangan jud na making alert jud ka kung unsa imong na-feel. Labi na og kanang naa na mga dengue cases diri sa inyong lugar mismo. So, nata diri ay cycle ha for transmission cycle. So, before ta mag-explain anak samot no, like ibasahon lang sa nato ang gi-prepare sa among team kung unsa jud ang transmission cycle niya. So the dengue is primarily transmitted to humans through the bite of the infected Aedes mosquitoes, particularly Aedes aegypti and Aedes albopictus species. So these mosquitoes became infected when they bite a person already infected with the dengue virus that chain of infections because with the virus being presented to the blood of an infected person or the reservoir which is then ingested by the mosquito during a blood meal. So inside the mosquito, the virus replicates, eventually migrates to its salivary glands. When the infected mosquito subsequently bites another person to feed, it transmits the virus through the saliva into the bloodstream, thereby infecting the new host. So this cycles perpetuates the transmissions of dengue within the human populations. So, balik ta diri sa ato ang transmissions sa atong transmission cycle no. First nato dira is ang adult na female na mosquito is manganak siya. So nanay eggs and next ana is ang eggs na-catch na siya, nahimo siya larva to pupa, then mahimo din siya og adult na mosquitoes. So once na ang mosquito is makabite siya sa isa ka infected na tao, for example, ang taon mismo is na siya dengue fever and wala pa siya sa hospital. Na pa siya sa lang mga balay. Kana na go and then na ano pa, katong lamok na nag-serve pa siya as patient which is ang katong mosquitoes na nakapatay sa infected na person na maak na pud siya mga tao na wala na feel or wala naglain ang lawas or katong mga tao na dili infected. So ang tendency tungod sa saliva sa mosquitoes kay syempre na naman pud siya no na infected na naman pud ang mosquitoes, gipaak niya ang infected na person, ang nahitabo, ang infected na person, katong dili infected na person, natakda na pud siya. Kung na po siya dengue fever. So, di ba, wala, dili, lisod jud kay siya sa, lisod jud kaayo siya bantayan jud na. Kay, very normal magud sa tuwa gyud na mapaakan taglamok, di ba? So, let's be alert na lang gyud perminting. So, balik ta, natay mga, if infected na ka,
diri ani mo ma-sure no na kailangan na jud nimo seek og health workers or maato na jud kag hospitals no if ever na high fever na jud kay ka na nakay high fever di na ka madutlan ug unsa pa na mga paracetamol or unsa pa na medicines maliban sa ibuprofen kay bawal mag-take og ibuprofen ha. The next ana kay nana kay mga aches na ma-feel or mga pains like mana sa eyes nimo magasakit na imong muscle, imong joint or imong mga bone kay magasakit na. As well as napud kay kanang nausea or vomiting, mahitabo sa imong lawas. So very dapat ma-alarm na jud ka no. And kanang naa nay nagkita sa imong skin like mga rash, kanang mga bruise, kanang mga purpura, di ba? Makita man gyud nato na kay since natin ma-feel na, hala na ngano naman ni ako ang panit, ingano ingani na nga ni. So makailangan na jud nato musik no. As well as ang pinakalas nato diri is ang vascular manifestation. Kanang nanay gyud kay ma-feel na lain na jud kaayo imong paminaw, luya na jud kay ka, kailangan na jud nimo mag-seek. Kung dili man siya dengue, mas better gyud na kailangan jud nimo mag-adto jud sa mga hospitals para makabalo jud ka unsa o unsa gyud ang right na medication para sa imuha. So, why is dengue prevention is very important? First na to dara nganong important na jud kining dengue prevention no? Siyempre ang atong health impact. So dengue fever no kay grabe ka severe na flu o grabe ang ayang symptoms. Ug pasagdaan lang pud nato na it can cause death jud. Sa tinuod lang it can cause death o di man gyud nato gusto na mawala ta sa kalibutan, di ba? So kailangan jud nato i-prevent jud nato ang pag-spread no sa mga dengue mosquitoes kay para ma-safe pud nato ang ato ang kaugalingon. As well as ang kani public health burden. Pag once manggod na naanay cases, na case sa isa ka place, di ba anak ko, mo-transmit lang yun na siya mo-transmit hantod sa modaghan ang case ana sa isa ka komunidad, which is not good jud kaayo. So kailangan jud nato i-prevent no ang pag-spread nila. Then, ang dengue, to be honest, no specific treatment pa yun, hantod karon and wala pa jud masking pag unsa kadagan imong kwarta kung gipasagdan nimo imong kaugalingon, dili ka moadto diretso sa ospital para mag-seek og help. Kuan lang kaayo, very nonsense lang gyapon kaayo kay wala man jud tambal na makapaayod diretso sa imong anak. And next nato diriya is ato ang vector control, which is kailangan nato magbuhat og mga butang na kaysa na paglimpyo sa atong environment para mas ma-control nato na dili jud mapuy-an og mga masiunsa pang lamok ang ato ang place. As well as ang community well-being. So ang dengue prevention not only protects individuals but also promotes community well-being. So pag once dili ta magkaroon ng prevention sa may mahitabo, ang ato ang community is daghang cases. Unsa pa man ang mahitabo sa community ana. Even ang pag-care dili na nato madawatan, dili nato na ma-feel since kita naman tanan is nagsakit na or kita naman tanan na apektuhan na ana, 'di ba? And also for cost effectiveness. So preventive measures such as eliminating mosquitoes breeding sites and using insects repellents are cost effective strategies compared to the healthcare cost associated, di ba? Mas barato pa, mas dili pa ta makagasto og dako if ever na i-prevent na lang nato kaysa kita na mismo magkaroon og dengue fever, di ba? Unsa ra man gud nang manilhig ta sa gawas, dili ta magpasagad-sagad og kanang stock of water, kung namatay mga stock na water aton ng takluban na dili masudlan ug masiunsa pa ng mga organisms, di ba? Kaysa mag-adto ta sa hospital kay nanatay dengue, kay wala ta gibuhat na prevention, di dako kay tag magasto, di ba? Dahil ra jud layo ra jud kaayo og pagitan jud ang kadakon sa gasto o kagamay sa gasto sa prevention. All right, so we have an icebreaker. So first icebreaker is guess the emoji. So you can type me sa chat box if you know the answer. And kung tamang yung mong answer, we will give you 50 pesos sa imong GCash account. You can message our member James Mingo on Messenger. And yes, we will only give you 10 seconds to answer. So this is the correct answer. So congratulations.
for the one na nakatamag answer, please message James Mingo again sa iyang messenger so that you will get your prize. So, again, I am Angelina, I'm Ate Angge, and napadjud ko itudlo sa inyo ha. So, the role of environment in dengue transmissions. Environmental factors directly impact the breeding, survival, and distribution of AIDS mosquitoes, affecting the transmission of dynamics of dengue virus. Additionally, environmental changes can influence human behavior and socioeconomic factors, further exacerbating the risk of dengue transmissions. So, naadjud tinuod no ang environment role sa pagdaghan sa ato ang pagkuan sa ato ang dengue transmissions. First ana, if kanang sigig ulan sa ato ang lugar, pag wala sigig ulan, mas daghan og stagnant na water na magpundo sa isa ka lugar, no? As well as kanang mga swamp, mga warm places kay dira man na sila ganahan jud. And further explain nako na siya unya no kung unsa jud tong mga ginapuy-an o kanang ginabreedingan sa mga mosquitoes. So, kailangan jud na as a human being na nagpuyo ta sa isa ka lugar, kailangan jud nato ilimpyo ang atong environment, since ang environment kay ano man jud na siya pwede man gyapon jud na siya mapuy-an, mabreedingan o kana sa ato ang mga mabreedingan tungod sa mga panghitabo na wala nato gi-prevent, di ba? So, environmental factors, dengue spread and common breeding grounds. So, first is ang stagnant water. Katong mga stagnant water na katong atong mga flower pots, good na wala na nagamit. Napunduhan og mga tubig, pwede na siya mapuy-an og mga Aedes mosquitoes, katong mga dengue mosquitoes, as well as kanang mga gutter nato, mga old tires, kanang mga asin maski unsa na mga sudlanan na pwede mastakan og water na pwede pod mabreedingan sa mga mosquitoes. Isa po ni siya no. Kung if ever man na naayod di siya sa inyong home, disregard jud, kailangan iabot jud nato for our own safeness. So next is ang poor waste management. For example, kanang mga sapa na gipatak-an natog labay, mga gilabayan natog mga basura, mga dagat na gilabayan natog mga basura, it can cause gyapon na breeding area sa mga mosquitoes, as well as katong mga discarded na cans, di ba? Pwede man na siya masudlag water, katong mga bottles, or katong mga plastic bags or trash heaps, and also katong mga gilabayan ninyo na lugar na naay water, it can cause it can cause an area na pwede mabreedingan sa atong mga mosquitoes na mag-cause of dengue fever. And also kanang urbanization and constructions, di ba? Pag once we see na nag-construct ang mga isa ka lugar na adjud na kanang mga area na kanang mga naibuslot, ana na wala nila nasarado pa, since ang construction is kanang kahit kuan ba na siya no, dugay jud na siya na work. So, na pila pa ka months, dili pa na siya masiraduan, na pwede mastakan og water, including na po diri kaning mga bakal-bakal nila na pwede mapunduhan sa tubig. It can cause gyapon ng area na pwede mabreedingan sa mga mosquitoes. And then, ang overgrown vegetation, katong mga lugar na kasagbutan, and also kanang mga kanagong mga warm places o kanang mga basa-basa, mga wet na places, no? Pwede na siya gyapon na mapuy-an sa atong mga sa mga mosquitoes og mag-breed ug magpadaghan ana na mga lugar. And also for the climate factors, di ba gingan ako sa inyo ng example gyapon no katong mga sa temperature, sa weather pud nato no. It can also be the factor such kanang magbuhat og mga area gyapon na mabreedingan sa mosquitoes. Di ba? Katong for example, mag-ulan, ugtaman, or magbaha. Pag human sa ulan, pag human sa baha, nagyapon yung mga tubig na mabili na mag-stock sa isa ka place or sa isa ka gamit ba or nga na pwede ra gyapon mag-cause na og kanang home sa mga mosquitoes o para magpadaghan sila dito. And next is ang untreated water storage, katong gihiatag nako na example no na story ni Mama Maring na naanad man gud sila na mag-andam og tubig since na may mga water interruption sa una lang pag mag-run out ing anay anak kay wala sila magamit. Pero dapat jud if ever man na kanang naamantay mga containers na ginasudlan natog tubig, di ba?
kanang ginasudlan nato og kanang mga stock nato na tubig, kailangan jud nato siya isirado para dili siya mapuy-an pag mga laing organisms, no. Dili para sa open lang kay tanan, para sa anim naa sa mga pictures na example diri ano na, drum-drum na tubig niya, open ra kaayo. Sa may tabuan na, edi mapuy-an na siya sa mga lamok, ma-breed, mandaghan, o mag-cause pagyapon og kanang other illnesses, especially ang kanang dengue fever. Dito lang nag-end ang ako ang teaching, and karon si Ate Chris na pod ang mag-explain sa inyo kung unsa ang mga dengue preventions na atong mabuhat sa atong mga panimalay. Hi everyone. Thank you Ate Angge sa imong mga information nga gi-share sa audience. So karon I will introduce myself to everyone. I am Marcus Leones. Karon akong i-discuss ang dengue prevention in home or mga prevention na mabuhat nato sa sulod sa atong panimalay na makalikay ta aning dengue. So first is remove stagnant water. Eliminate stagnant water sources such as flower pots, old tires, clogged gutters, and discarded containers where mosquitoes breed. So kani siya gidiscuss na ni Ate Angge sa previous slides. So yes, of course, grabe ka importante na atong ipang-remove tong mga things na di naman nato ginagamit sa labas atong balay nga pwede mastakan sa water during kanang kusog na mga ulan. Kaya kani siya prone kaayo nga balayan sa mga dengue or mga Aedes mosquitoes. Second is cover water storage containers. So ensure that water storage containers such as drums and tanks are tightly covered to prevent mosquitoes from laying eggs. So just what I have mentioned a while ago is kanang mga nastakan og mga water sa labas atong balay, like mga drums na kanang usually ginabuhat nato kay like mawala ang tag water. So we can do that, pero make sure lang na i-close nato sir, we seal nato properly. Third is keep your home clean and tidy. Dispose of garbage properly and regularly to avoid creating potential breeding sites for mosquitoes. So yes, kanang atong mga basura, kung pwede ilabay dayon sa sakto nga basurahan para di na siya kanang dito man good usually jud naga tapok ang mga lamok. So imagine na siya sa sulod sa tong balay tas puyan siya sa mga lamok. Grabe ka delikado na if we have kids or even ourselves. And then maintain your yard. Trim overgrown vegetation such as bushes, tall grasses, and shrubs to eliminate shaded areas where mosquitoes rest and breed. So kanang mga garden nato, di man jud malikayan na kanang nighttime nga di na to mabantayan na taas na di ang mga dahon. So kana ba ng mga paborito nga puloy-an sa mga lamok, no. So especially kanang mga taas mga ano ba puno sa saging, kung pwede gani ato jud na siya kanang uy-ugon nga kanang mga stock nga water para mga hulog bitaw kay prone pud kay na siya nga kanang layan og eggs sa mga mosquitoes o dito sila mismo talaga magtambal. So cover and seal. Cover openings and vents with screens to prevent mosquitoes from entering your home. So yes, very self-explanatory. Kanang i-cover na to, i-seal maayo ang kanang mga vents nato para dili makasulod ang mga mosquito sa atong balay. So, and then lastly is use mosquito repellents, kanang mga off. We are very familiar of that product na iprotekta against mga mosquito. So yes, a substance put on skin, clothing, or other surfaces which discourage mosquitoes from landing on that surface. So walay dili din kanang banga directly or kanang magpalayo jud mismo sa mga mosquitoes nga makabanga sa ato mga tao, because it contains substance na kanang di sila ganahan. So next is the importance of maintaining clean surroundings. So sa Bisaya pa, important siya nga maghilo ta sa atong paligid talaga or i-keep na to atong palibot nga hinlo. So first is eliminating breeding grounds for mosquitoes. Mosquitoes that carry the dengue virus breed in stagnant water, such as in flower pots, discarded tires, or clogged drains. Eliminating places where water can collect
you can reduce the risk of mosquitoes breeding on your property. So just like sa akong discuss sa previous slide, we really need to be mindful kung unsang atong ipang-keep sa atong palibot nga i-make sure lang nga is naka-seal sila kung dili pwede nga i-remove para dili huyan or dili huyan sa mga lamok. Next is preventing the spread of dengue virus. Dengue is a viral infection that can be transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. By keeping your home and surroundings clean, you reduce the likelihood of having mosquitoes that carry the dengue virus around your living spaces. So yes, parang kanina lang din, kanang mga garbages, ipanlabog na to na sila. Or yes, basically keep your area or home clean lang talaga. Because if you have like kanang mga insecticide, you can use that as well. And next is protecting your family's health. Dengue fever can cause severe flu-like symptoms, including high fever, severe headache, joint and muscle pain, and in severe cases, hemorrhagic fever. Preventing the breeding of mosquitoes, you can protect your family from contracting those potential life-threatening diseases. So, di ba, grabe ka, ang like, harm na makos aning dengue. Like, dili lang like sa kanang when naglala na, but during talaga sa kanang nag-persist pa ang mga symptoms. So, para kani siya malikaya ng kanang taas nga kalintura, mga sakit-sakit sa tawas, in worst case scenario, hemorrhagic fever, make sure talaga na i-clean na to always ang atong palay. Next is contributing to community health. By maintaining clean surroundings in your home, you're not only protecting your family but also your neighbors and community as a whole. Because tayo kasi mga tao may iban, so hindi naman talaga lahat. But nagastak sila o nagalabay sila ng mga basura bisag asa lang. Or kanang hindi sila kayo concerned about other people na kanang ila di ginabuhat is maka-cause ini siya kanang harm sa laing tao. So think about, aside from thinking about your family, think about the other people around your home as well. So by cleaning your home, makaprotect pod ka sa ila. So mosquitoes can travel from one home to another. So by preventing breeding grounds in your property, you're contributing to the overall prevention of dengue in your areas. Next is compliance with local regulations. In many areas, there are regulations in place that require homeowners to maintain a clean and mosquito-free environment to prevent the spread of dengue and other vector-borne diseases. By complying with these regulations, you can avoid potential fines and penalties while also protecting your health and the health of your community. So if there are like mga gipang implements na rules na kanang maka-avoid ani nga sakit, please do comply. Isa talaga to na maka-protect sa yourself and your family and the health of the people around you is by complying or following kanang mga regulasyon sa atong community. So if you are kung kamo giawhag nga kanang ipanglabay inyong mga basura or pang-close ang inyong mga hindi nakaseal na mga drums, kani siya talaga mag-lead sa kanang potential harm sa mga tao. Please follow talaga. So mosquito repellents, these come in various forms such as sprays, lotions, coils, and plug-ins. They work by repelling mosquitoes and preventing them from biting you. It is important to apply repellent on exposed skin when spending time outdoors or in areas where mosquitoes are prevalent. You can also spray repellent in and around your home to keep mosquitoes at bay. So if you can still remember katong story ni Ate Anggi kanina about kang mama Maring and Butchokoy. So yes, katong mga drums bitaw nga ginakip nila or katong mga napuyan siguro sa mga lamok is kato jud ang kanang main reason why nagkasakit si Butchokoy. So i-make sure talaga na if kung sanina mo mga kanang ma-expose ang inyong skin, if you can, please apply talaga mga skin repellents. Or kung feeling ninyo na kanang iyong balay, daga na kay lamok,
or bisag walay pa talaga lamok, please do use kanang mga spray, kanang mga baygon, or kanang mga plug-ins. So yes, next is using mosquito nets. These are physical barriers that prevent mosquitoes from entering your living spaces. They can be used on windows, doors, and beds to create a mosquito-free zone. Sleeping under a mosquito net can protect you from mosquito bites while you are sleeping, thereby reducing the risk of contracting dengue. So I do understand na naay mga puluyana na di dayon maka-afford o kanang mga net bitaw nga ilang ipang install sa ilang mga windows or kanang buhaton pod nila nga kanang second layer sa ilang door. So if you can't do that sa inyong balay, pwede tayo mag-utilize aning atong mga mosquito nets or kanang mga mosquiter, mga kulambo. So kani siya makaprotect pod sa ato nga dili ta mabangaan aning mosquitoes or kanang dengue mosquito. So we have another icebreaker. The same mechanics sa first icebreaker then, guess the emoji. So again, the first person to type me and tamang answer will get 50 pesos prize on their GCash account. 10 seconds only, guys. Right, so the correct answer is Philippines. Congratulations again sa tamang answer. Please message James Mingo on Messenger to make sure na you'll message the right person, James Mingo, on Messenger. So now let's continue. So community involvement in dengue prevention. The importance of community participation in dengue prevention. So dako kay importansya no ang kanang pag-participate bitaw sa dengue prevention na gi-implement sa atong government. So isa diri is early detection and response. Community members are often the first to notice signs of dengue outbreaks and can alert health authorities to potential hotspots. Their active participation in reporting suspicious cases can help prevent the spread of disease. So isa pod nga kanang maka-stop dayon nga kanang mo spread pa kani nga disease is kung ikaw nakabantay ka na kanang naanay ka ng mga sakit-sakit or mga nagpakita nga mga symptoms ang iyong mga kanang kauban sa balay or kanang mga silingan, maayo nga kanang imo day ni siya i-report sa mga health authorities kaya para ma-prevent dayon ni siya dili na moabot sa lain pa nga mga lugar. So health education, community members can play a key role in disseminating information about dengue prevention strategies, symptoms, and treatment options. By raising awareness among their neighbors, friends, and family members, they can help ensure that everyone is informed and equipped to protect themselves from disease. So like for example kato, nabalaan na nga naanay nilaganap nga kanang dengue sa inyong community. So of course dili dayon tanan makabaluan na. Make sure na you be a concerned citizen talaga to protect your community katong mga layo-layo sa inyo nga wala pa nakabalo. Please inform them. You don't know unsa ang kanang ma-help kaayo sa imong pag disseminate ani nga information. So hindi naman na nagpaka-Karen ta, but we are just a concerned citizen na kanang ita gusto nga mo abot pa sa sitwasyon nga life-threatening na or na kay kinabuhi nga mawala. So next is sustainability. Engaging communities in dengue prevention activities can promote sustainability and long-term impact. When community members take ownership of prevention efforts, they are more likely to continue practicing preventive measures even after external interventions have ended. This can help reduce the risk of future dengue outbreaks and create a lasting impact on public health. Engaging communities. So when you actually engage in like these measures na i-implement sa community or kanang ni-engage ka ani ng mga kanang mga prevention, dili ni siya basta-basta mawala
So if you're a person na kanang nakabalo na ka na hala ka ni di ay siya mo spread talaga kaayo. So ang imong way nga nagpabalo ka sa ila, madala na sa mga tao. So ang ilang buhaton is kung naa sila mga nakastock na water, ilan na jud na ipang close kanang mga ilang mga pots ipang keep na nila. So this only kanang consistent ito ang mga tao na kanang i-keep ang mga preventive measures sa ilang cells or sa ilang panimalay. So vector control, Aedes mosquitoes which transmit dengue virus breed and around human habitations. Community members can help eliminate breeding sites with regularly checking and cleaning stagnant water sources, such as flower vases, discarded tires, and gutters. This can significantly reduce mosquito population and lessen the risk of dengue transmission. So we all know that Aedes mosquitoes really love to like stay around sa atong mga panimalay maong grabe kay taka at risk aning disease. So by following or engaging in community kanang mga measures to prevent mosquito or dengue outbreak, kanang makapalago po ni siya or kanang maka-improve talaga sa performance sa mga tao in terms of keeping their mga unused kanang mga flower vases sa labas or kanang mga nakastock na water sa labas sa ilang balay. Community involvement in dengue prevention. So the strategies for community engagement. So unsa mga pamaagi or mga stratehiyas para ma-prevent or ang pag-spread ani or basically kanang mawala jud ni siya nga insect or mosquito. So first is education and awareness campaigns. Conduct workshops, seminars, and training sessions to inform community members about dengue, its symptoms, transmission, and prevention methods. So yes, ikaw kung if you are very knowledgeable na mag-share about information about this mosquito, like if you know what are the symptoms or what are the preventions the community should take para ma-avoid ni siya, please do participate kanang mag mga seminars or kanang mag-spread og mga papers na nakapamatod nga naa na jud dengue dere and this is what we are going to do. So next is door-to-door campaigns. Train volunteers to door-to-door to go door-to-door to educate residents about dengue prevention measures, distribute educational materials, and identify potential breeding sites with mosquitoes. So just like what I said a while ago, aside sa kanang mga seminars, it is best na kanang i-door-to-door talaga ang mga individuals sa atong community kasi there are like people na kanang mga busy or dili din sila agad maka-attend ng mga seminars. So it is the best option talaga na i-door-to-door sila and to let them know na mauni ang mabuhat sa kaninga mosquito, mga preventive measures, and kanang mga symptoms. So use social media and technology. So use social media platforms, SMS alerts, and other technology to disseminate information about dengue prevention and encourage community members to take action. So ang pinaka-powerful talaga na way na we can inform our beloved community members is through social media. So let's utilize our phones, our Facebook, our messengers, our text messaging application na makapabalota sa mga tao around us or sa atong community na maunan siya ang sitwasyon. This is how we can prevent and protect ourselves aning mosquito. So or disease which is dengue. So next is encourage community participation. Engage community members in cleanup campaigns, larval source reduction activities, and other dengue prevention initiatives to foster a sense of ownership and responsibility among residents. So there are actually people na they love to like mo participate pero kanang maulaw sila because feeling nila they're not included. So make sure na you encourage them just like doing door to door, letting them know na naa sila action nga mabuhat ani na makahelp sila. So yes, mobilize community leaders.
work with local leaders, community organizations, and influential individuals to spread information about dengue prevention and mobilize community members to take action. So yes, participate or collaborate with your community leaders talaga. And don't hesitate to let them know about what you know about this disease. All right, next proceed tayo sa setting up neighborhood cleanup drives. So first is community engagement. You have to begin by involving the people in your local area. This task may require conducting face-to-face meetings and distributing printed materials, just like sa akong discuss kanina po. We should engage in our community by disseminating informations through face-to-face meetings and kanang mga printed materials about dengue. Identify high-risk areas. So find parts of the neighborhood with high potential for harboring mosquitoes. They are actually compromised of places like blocked sinkages, hollow equipment, and forgotten wheels where water doesn't move easily. So three is identify high risk areas. So if we know na kanisha is kanang naaning mga cases na mga dengue fever, just like that is kanang ato nang adtuon atong i-check unsa kay reason basig na ay mga nakastock ito na mga water na wala na balaan para kanang ma-resolve agad or mahatagadan og solusyon. And plan the cleanup. Make sure that everyone in the community is involved in the planning of cleanup activities. This should include people who live here as well as shops are around here, schools around, and even the community-based organizations. So i-plan ang paghinlo sa inyong community. I-make sure na tanang tao is na-involved para sa kanang aning plan or activity. So make sure na i-include ang mga schools and like mga shops na kanang most likely maging sources or kanang maging sources ng mga aning mga mosquitoes. And next is provide necessary resources. Prepare to gather the required resources among like gloves, trash bags, cleaning tools, as well as mosquito repellents. Additionally, get equipment which will help in clearing of any stagnant waters that are around. So make sure na when you are going to participate in cleanup, so make sure that you are going to utilize or use trash bags, kanang mga gloves, and also mga repellents to also protect yourself while you are cleaning or participating in cleanups. So educational campaign. Conduct a public campaign to create awareness on how to prevent dengue. The public should be informed about how to identify and eliminate breeding sites of mosquitoes and things that can help protect them from mosquito bites. So by the terms themselves, educational campaign. So you're going to educate the community members. Let them know kung unsa ang mga kasi hindi pa sila aware na it is not only mga stagnant water na pwede pamahayan sa mga mosquito but also kanang mga trash na gipang stuck lang sa mga kilid-kilid. So let them know that that is also pro na kanang puyan sa kanang mga mosquitoes. So by doing public campaigns, make sure that you spread awareness sa mga tao. So here comes another icebreaker again. Guess the emojis. So say mechanics, please type me on the chat box. And kung tamang answer, you will again receive 50 pesos. It can be the same person or a different person. So 10 seconds, guys. 10 seconds, guys. Alright, so the correct answer is Bacolod. Congratulations. Alright, once again, message James Mingo on Messenger for your 50 pesos prize on GCash. Thank you. Alright, that was really fun. So karon let's proceed na sa atong next slide. We have Beyond the Home
dengue prevention in public spaces. So according sa DOH or Department of Health, latest epidemic-prone disease case surveillance report 72,333 dengue cases and 249 deaths. That's were recorded, and the highest from January to June 17, 2023, which is 14% higher than the 63,526 cases in 2022. So due to the rising cases, Department of Health emphasized that the public should be more careful against mosquito-borne diseases, and proactive measures are essential, especially in schools. So in order to prevent the dengue, the DOH provided 4 strategies. So ni-step in na ang atong Department of Health because as you can see in the slide, nagkataas ang cases sa dengue from January to June. So imagine they have to step in because daghan na kaayo ang nagpakitag symptoms during that those years. So in order to prevent this dengue, naay strategies na gi-provide sa atong DOH. So first is search and destroy. The practice of finding and removing mosquito breeding places actively in homes and public spaces located in stagnant water or mosquitoes which contain the Aedes aegypti mosquito, dengue virus vector. Getting rid of breeding sites entails getting rid of containers, tires, flower pots, and any other objects that accumulate water, hence reducing the population of pests. So isa sa strategy na gi-provide sa atong DOH is search and destroy. So if ever na we have seen kanang mga tires na nasa paligid na kanang wala na jud ginagamit o walay plan gamiton, let's remove that, especially kung prone siya malagyan og water gikan sa kanang ulan. So aside from that, kanang mga containers sa mga flower pots, kasi kadalasan may mga tao na they are not really kanang aware na kanang ang ilagi ng paglagay sa labas is kanang dugay na dai nila gi-stock or kanang nakaligtaan na ba gamiton. So let's utilize kaning strategy na gi-provide sa atong DOH. So let's search, hanap itong mga probably puloy-an sa mga mosquitoes, and then we're going to discard it or destroy it. Second is self-protection. In order to prevent dengue fever, it is important to protect yourself from mosquito bites. To prevent your skin from being bitten, you should wear long sleeve shirts, long pants, and socks to reduce exposure. Another protection measure includes the use of insect repellent on exposed skin in areas and sleeping under a mosquito net. So very self-explanatory. If we are not able to kanang magsanina o kanang mga taas na shirts to protect ourselves or kanang ma-reduce ang exposure sa mosquitoes, please do use mosquito repellent, insect repellents, or use mosquito nets at night when sleeping. Third is seek early consultation. Pag magpakita na ganig mga simptomas ang kita mismo sa atong sarili or kanang mga members nato sa balay or sa community, seek consultation right away. Kanang mga taas ng mga kalintura, mga rash, mga muscle pain, don't hesitate na mo-contact agad sa atong mga healthcare providers. So fourth and the last strategy, say yes to fogging or spraying. In case of fast-growing size of dengue cases or potential outbreak, fogging or spraying of insecticides is often performed. So yes, please mag-invest tayo sa mga spray to imagine if you're going to invest sa mga insecticide, gamay lang ang expenses compared sa kanang masakit na ta. So please do kanang mag-invest aning mga spray or fogging. Next slide is importance of proper waste management in public spaces. Still very self-explanatory. Let's utilize kanang atong mga panseal sa atong mga trash can. I believe na kung wala tayong mga seal, we can create. So kung ang nakalagay lang pud mo sa line is ang atong health, make sure na magbuhatag mga ways na
kanang dili pamahay ng atong balay or in any area sa atong balay ug kani nga lamok. So do proper waste disposal sa atong environment. And junk and waste are the perfect host for bacteria. And it can grow if the waste is not disposed properly. It increases the risk of disease in humans who come in contact with trash. So also the water, proper waste removal helps improve air and water quality as well as reduces greenhouse gas emissions. So, grabe kahugyaw ang mga nangapil sa icebreaker ni Ate Chris. And today, kailangan na po nato mubawi sa mga wala naka-appeal o wala naka-participate atong first 3 icebreaker. And for today's mechanics, na atay tulo ka questions og mag-choose ta og 3 ka persons or audience nato na mag-answer sa tulo ka questions. And now, it's time to choose who's the audience. So, okay. Nanatay tulo ka audience na mag-answer sa tulo ka questions. And for this game's mechanics, tagaan ta mo 30 seconds para ma-answer ang mga pangutana, and also i-check nato na siya kung tama. And kung tama man ang imuhang answer, directly message James Mingo to receive the 50 pesos GCash prize. So for our audience number 1, who will be answering our first question, which is, what are some measures individuals can take to prevent dengue fevers? Your 30 seconds starts now. And wow, I'm so very proud jud kaayo no na naminaw jud ang atong audience number 1 na nag-answer sa ato ang question number 1. I'm so glad jud na tama jud ang amo ang pag-explain sa inyo kay murag naa jud mo'y nasabtan og na-apply jud ninyo og natubag jud ninyo ang mga questions. And for audience number 2, you will be answering the question number 2, which is, how can communities help to prevent the spread of dengue fever? Your 30 seconds starts now. So, and now, our last but not the least, audience number 3 will be answering the question number 3. So the last question is, what role does sanitation play in preventing dengue fever? So your time starts now. Time out. So now, let's check na jud no kung naabay gyud nasabtan og tama ba jud ang amuang gipangtudlo og nasabtan ba jud sa ato ang mga listeners and audience. So now, let's see the truth. So the answer is, individuals can prevent dengue eliminating standing water where mosquitoes breed, using mosquito repellent, wearing long sleeves and pants, and using sunscreens on windows, doors to keep the mosquitoes out. So I'm very proud and that our listeners will be is more participated our webinar jud kay grabe gyud nasabtan gyud nila og tama gyud ang alang answer. And for question number 2,
Communities can prevent dengue by implementing mosquitoes control measures such as fogging, draining stagnant water from public areas, and promoting awareness campaigns about the dengue preventions and symptoms. So, as what we've heard na ang atuang ang answer sa atong audience number 2 is tama sad. And I'm so glad and we're so glad kami ni Ate Chris na nasabtan jud kay tama ang mga answers sa atong audience number 1 and audience number 2. And last but not the least, dali ana jud nato ma-sure na tama ba jud ang answer sa ato ang audience number 3. The answer is good sanitation practices such as proper waste disposal and keeping surroundings clean can reduce mosquitoes breeding sites, thus decreasing the risk of dengue transmissions within the communities. And all right, tama gyud ang answer sa ato ang audience number 3. And also, sa itong mechanics gani na pag tama ang answers, you will be receiving 50 pesos in GCash. And just message James Mingo para makuha ninyo ang prize. Thank you! All right, as for our conclusion about sa among webinar, we really seek to provide awareness sa mga tao and also we have provided what like and how we can prevent this disease. So therefore, it is best now we really participate in our community by doing preventive measures is very much appreciated by our government and also the people around us na natabangan nato. So yes, that's it for our webinar and our conclusion. Again, no, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw o unta na amoy natun-an sa among lecture karon ug ma-apply nato ni especially sa ato ang komunidad ug sa ato ang mga paningolay. So, the green path is together we fight dengue. Amping!